याबरोबरच स्वस्ती वाचन होणार आहे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अष्टनवमोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे. ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं. प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्. अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप. अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि. मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना. मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः. न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्. भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः. यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान्. तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्. कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्. प्रकृतिं सामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः. भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्. न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय. उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु. मया दक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्. हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वै परिवर्तते. अहं जानन्ति मां मूढा मानुषीतरमाश्रितं. परं भावमजानन्तो मध्यभूतमहेश्वरम्. मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाभिचेतसः. राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीश्रिता. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता. भजन्त्य अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता. नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते. एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्. अहं कर्तु अहं यज्ञ सदाहम् अहमौषधम्. अहं रोहम् अहमेवाज्य अहम् अग्नि अहं हुतम्. अहमस्य जगतो माता धाता पितामह. वैद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च. गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत्. प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्. तदाम्यहम् अहं वर्षं निगृह्णामि सृजामि च. अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन. त्रयीत्या मां सोमपापूतपापा यज्जैरिष्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते. ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम्. अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्. ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्. क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति. एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते. अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते. तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. ये अन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता. तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्. यां देवान् पितृयान्ति पितृव्रता. दन्तानि यान्ति भूतेजा यान्ति दैव्याजिनोऽपि माम्. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति. तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः. यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि. यत्तपस्यसि कौन्तेय यत्कुरुष्व मदर्पणम्. शुभाशुभफलैरेव मोक्षसे कर्मबन्धने. सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि.
समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय न च यान्ते भूतेजा यत्तानि भवराजिनोऽपि माम् अत्मपि सुदाचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यग्व्यवसितो सः शीघ्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे च प्रणश्यति मां विभातव्यमाश्रित्य ये विच्युपाहयोनयः येषु शूद्रा ते प्रियान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्तादर्शयस्तथा अनित्यं सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मनाभवद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामेवैष्यसि तदेव आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम अध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।